बांकुड़ा के सती घाट गंधेश्वरी नदी मैदान में आने वाले 1 जून को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा बूथ कर्मी सभा का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। शनिवार दोपहर अस्थायी हेलीपैड में हेलीकॉप्टर उतारकर पर्यवेक्षण किया गया। इसके साथ ही यहां पहुंचे उच्च अधिकारियों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ स्थल को भी घूमकर निरीक्षण किया। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। दुर्गापुर के कोकोवन थाना की पुलिस ने लाखों का टीएमटी बार गायब करने के आरोप में बलजिंदर सिंह को गिरफ्तार किया है। शनिवार को आरोपी को दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया गया, जहां सुनवाई के दौरान उसे 9 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। आरोपी पंजाब राज्य के मोगा स्थित धर्मकोट इलाके का निवासी है। आरोपी के खिलाफ भदवी की धारा संख्या 420, 406, 407 एवं 120-34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि आरोपी बलजिंदर सिंह ट्रक चालक के साथ साथ ट्रक मालिक भी है। बीते वर्ष कई महीने में बालाजी फैक्ट्री से तकरीबन 24 मैट्रिक टन सीरिया ट्रांसपोर्ट संस्था के माध्यम से पंजाब भेजा गया है। आरोप है कि ट्रक चालक बलजिंदर सिंह पूरी टीएमटी बार को गंतव्य स्थान पर न ले जाकर बीच रास्ते में ही बेचकर ट्रक लेकर फरार हो गया था। पुलिस ने बताया है कि सरिया बेचकर आरोपी बलजिंदर सिंह पंजाब भाग गया था एवं उस दौरान पंजाब में चल रहे कृषक आंदोलन में शामिल होकर छिप गया था। आंदोलन में शामिल होने के कारण उसे गिरफ्तार करने में देरी हो रही थी। अंततः आंदोलन समाप्त होने के बाद आरोपी अपने गांव लौट गया, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस टीम पंजाब पहुंची एवं उसे गिरफ्तार कर लिया। आप गाड़ी को हाईजैक किए थे क्या? हाईजैक करके भाग गए थे क्या? दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट द्वारा लगातार समाज सेवा एवं लोगों की जिंदगी को बचाने के उद्देश्य से सभी थानों में रक्तदान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को हीरापुर थाना प्रांगण में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 20 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। रक्तदान में हीरापुर थाना के अधिकारियों सहित सीपीवीएफ कर्मियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रक्त को आसनसोल जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में जमा कराया गया। शिविर का उद्घाटन आसनसोल दुर्गापुर के पुलिस कमिश्नर सुधीर कुमार नीलकांतम ने किया और साथ ही रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र भी प्रदान किया। इस दौरान कमिश्नर ने कहा कि आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट लगातार विभिन्न थानों में रक्तदान शिविर का आयोजन कर रही है। डोनेशन कैंप करा হচ্ছে এই প্রোগ্রামে কিছু পুলিশের লোক এবং পাবলিক ভলান্টারিলি ব্লাড ডোনেট করতে এসেছে। আমরা প্রত্যেক থানাতে এইভাবে উৎসর্গ প্রোগ্রাম করা হচ্ছে, যেহেতু এই সিজনে ব্লাডের অভাব থাকে, অ্যাভেলেবিলিটি কম থাকে কম্পারেটিভলি। তার জন্য আমরা প্রত্যেক থানাতে একটা করে অ্যাডিশনালি উৎসর্গ প্রোগ্রাম করছি, যেটাতে আমরা পাবলিকের মধ্যে অবগাহনা বাড়িয়ে দিচ্ছি আর এবং পাবলিকের কাছে আমরা পৌঁছাতে পারছি। তো আজকাল हीरापुर থানার পক্ষ থেকে এই প্রোগ্রামটি প্রায় 100 লোক ব্লাড ডোনেট করতে এগিয়ে চলেছে। স্যার, এখন অবধি কত ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প আপনাদের কমিশনার থেকে হয়েছে আর কত লোক এখন মোটামুটি ব্লাড? আমরা উৎসর্গ প্রোগ্রামটা বছর ধরে চলাতে থাকি, কিন্তু এই মাসের জন্য স্পেশালি প্রত্যেক থানাতে একটা করে প্রোগ্রাম করা হচ্ছে। আমি নিজেও বিভিন্ন থানাগুলোতে এই প্রোগ্রামগুলোতে পার্টিসিপেট করেছি। আজকাল সকালে কালসা থানাতে হয়েছে, তো প্রায় প্রত্যেক থানাতেই এই প্রোগ্রাম হচ্ছে আর হয়েছে। ডোনাররা কীভাবে সহযোগিতা দিচ্ছেন আপনাদের কাছে যারা ডোনেট করছে? ডোনাররা ভলান্টারিলি ব্লাড ডোনেট করে
डेफिनेटली আপনারাও জানেন যে সমাজে আগের থেকে এখন অনেক অবগাহন বেড়েছে পাবলিকের মধ্যে অনেক সোসাইটিতে অনেক রকম লোক এখন ব্লাড ডোনেট করার জন্য নিজে চলে আসছে তো এখন লোকগুলোকে না পাওয়ার এরকম সমস্যা নাই আর শুধু পুলিশের নেই আমি দেখছি কি বিভিন্ন এজেন্সিও এখানে আমাদের আসানসোল দুর্গাপুর কমিশনারেট এরিয়াতে ওরা ওদের পক্ষ থেকে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প আয়োজিত করছে আমি আশা রাখি কি এই সব প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমাদের কমিশনারেট এরিয়াতে কোনো জায়গাতে ব্লাডের কোনো অভাব থাকবে না। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज़। अंडाल के काजोड़ा एरिया के जामबाद कोयलरी में सीटू और एटक की ओर से पीट मीटिंग का आयोजन कर केंद्र सरकार के साजिशों को श्रमिकों को जानकारी दी गई। कैसे ईसीएल और बीसीसीएल को कोल इंडिया से अलग करना चाहती है। इस सभा को संबोधित करते हुए जेबीसीसीआई के सदस्य सुजीत भट्टाचार्य ने कहा कि हम सभी सीटू और एटक के सदस्य इकट्ठे होकर पीट मीटिंग कर रहे हैं। इसका मुख्य साजिश को हम सफल होने नहीं देंगे। इसका मुख्य कारण यह है कि ईसीएल एवं बीसीसीएल को कोल इंडिया से अलग करने की जो साजिश हो रही है, इस साजिश को हम सफल होने नहीं देंगे और राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौते में भी सिर्फ समझौता ही है, लेकिन मजदूरों को समझौते के अनुसार वेतन आज भी नहीं मिल रहा एवं उन्होंने और भी कई बातें कही। इस दौरान सीटू के उप महासचिव विनोद सिंह, एटक के नेता दिलीप दास, मानिकपुरी, सीटू जांबा शाखा सचिव प्रभात बावी, जियाउल रहमान, शंकर लाल बैरेट तथा सीटू और एटक के सदस्यगण उपस्थित रहे। खास करके लोग जामबाद आएंगे, अब क्या समझते हैं कागज में कौन सा ब्रांड चल रहा है? जामबाद थोड़ा सा जान है आपका, खास करके टुक टुक चल रहा है आपका, सेंट्रल का धीमे गति में चल रहा है और कहीं तो है नहीं। कोयला खदान तो कोयला कागज के अंदर में बंद हो चुका है, तो सारा बोझ जामबाद कोयलरी में आएगा। तो जामबाद कोयलरी का हालत क्या होगा? जो वही आज मधुपुर नवो कचरा जो बंद है उसी का अवस्था जामबाद कोयलरी में होगा। ये मैनेजमेंट चाहता है दोस्तों। इसके लिए आपको खुद चुपचाप बैठे रहिएगा, हाथ में हाथ लेके बैठा रहिएगा, कुछ नहीं कीजिएगा। आपका आपके अधिकार की लड़ाई आप नहीं लड़िएगा। इसलिए हम लोग कहने वाले हैं लाल झंडा इसका ऊपर में हम लोग विचार करते हैं। लाल झंडा छोड़ के आपके पास कोई लड़ने वाला नहीं है। आप लाल झंडा के नेतृत्व में आपको लड़ाई शुरू करना पड़ेगा, तभी आपका अधिकार मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलने वाला है दोस्तों। इसलिए कहना है कि आने वाला दिन कोयला खदान के मजदूरों के लिए भविष्य अंधकारमय है, अंधकारमय भविष्य है। आपका परिवार का क्या होगा, आपके बच्चे पढ़ाई का क्या होगा, आपके माता पिता का स्वास्थ्य का क्या होगा, किसी को कोई चिंता नहीं है। चिंता आपको करना पड़ेगा। लाल झंडा वाला आपके साथ में है, आपको हाथ में हाथ कंधा में कंधा मिलाकर इस लड़ाई को आगे बढ़ाना पड़ेगा और अपना अधिकार को इस सरकार में छीन कर लेना पड़ेगा। इसलिए हम लोग आज कहना है कि हमारा कोयला खदान के अंदर में, कोल इंडिया के अंदर में ईसीएल बीसीसीएल को जो अलग करने के साजिश चल रहा है, इसके लिए विराट आंदोलन होने जा रहा है। इसको आप लोग अब तैयारी करने के सूचना लेके हम लोग आए हैं आप लोगों के पास में कि आप लोग रेडी रहिए। ये कोयला खदान के कोयला कोल इंडिया के अंदर में ईसीएल बीसीसीएल का जो अलग करने का साजिश हो रहा है उसको हम लोग कभी होने नहीं देगा, क्योंकि ये ईसीएल बीसीसीएल मातृ यहाँ पर मदर कंपनी है। शुरुआत कोल इंडिया की शुरुआत विशेष करके आज पहला बार जामबाद कोयलरी में हमारा सीएमएसआई CI2 का जेबीसीसीआई मेंबर पहला बार आया है। इसका आगे भी आए थे, कॉमरेड आरसी सिंह आए थे। इसलिए हम लोग विशेष करके आदमी को, मजदूर को बोलते हैं ये आज जो मीटिंग है, ये मीटिंग बहुत गुरुत्वपूर्ण मीटिंग है। साथी आप लोग जानते हैं जो हमारा NCW11 3 बार बैठक हो गया, अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट कोल इंडिया का चेयरमैन देने के लिए इच्छुक नहीं है। कहे जानते हैं साथी, किस लिए जानते हैं? हम लोग स्ट्राइक बुलाया था इसी विषय में लेके फरवरी महीना में, लेकिन बहुत सा ट्रेड यूनियन बोला ये 28वां महीना है, इसमें मत करिए, अगले महीना करिए, मार्च महीने में करिए तो हम लोग भी साथ देगा। जो यहाँ पर भांजता है बहुत सा पार्टी
आप लोग देखे हैं जब मार्च 10वां वेतन बोर्ड 30/6/2021 को खत्म हुआ ना? कब खत्म हुआ जी? 30/6/2021 को, है ना? सवेरे नाश्ता उतना भाई की ना तो मुड़ी नहीं थे हिलाओ का बात बाहो, हाँ ठीक। तो ये जब खत्म हुआ उसका पहले 6/5 यानी कि 6 मई 2021 को हमारा जेबीसीसीआई गठन हो गया। आप लोग जानते हैं भारत सरकार का अध्यादेश के अनुसार कोयला मंत्री की ओर से जो अधिसूचना जारी होता है उसका अनुसार हमारे कोल इंडिया का अध्यक्ष आदरणीय चेयरमैन साहब जैसे जेबीसीसीआई का अध्यक्ष बनते हैं। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ 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 আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ।
जामुड़िया बोरो एक अंतर्गत वार्ड संख्या 32 स्थित रोटी बाटी मानिक रेसिडेंसी में जामुड़िया ब्लॉक एक तृणमूल महिला कांग्रेस की ओर से एक कर्मी सभा का आयोजन किया गया। इस कर्मी सभा के मौके पर ब्लॉक एक तृणमूल कांग्रेस की महिलाओं ने आसनसोल लोकसभा उप निर्वाचन में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा की शानदार जीत हासिल करने के लिए उनकी पत्नी पूनम सिन्हा को सम्मानित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कर्मी सभा के मौके पर जामुड़िया ब्लॉक एक महिला अध्यक्ष राखी कर्मकार ने कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है उस कार्य को देखते हुए यहां जनता ने 3 लाख वोट तृणमूल के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा को देकर उन्हें विजय बनाया है। अभी सामने ग्राम पंचायत चुनाव है, इस चुनाव में तृणमूल की शानदार जीत हो, इसे लेकर ब्लॉक 1 की महिलाओं ने अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। 2024 लोकसभा निर्वाचन में भी तृणमूल की जीत निश्चित है ताकि केंद्र सरकार से भाजपा को हटाया जा सके। मौके पर पूनम सिन्हा, जिला परिषद सुभद्रा बावरे, जिला महिला तृणमूल अध्यक्ष मिंती हाजरा सहित कर्मी सभा में सभी महिला तृणमूल कार्यकर्ताएं उपस्थित रहीं। आप लोगों को यहाँ पर अभिनंदन करती हूँ मैं, और आप लोगों के बीच में आज इसलिए आई हूँ कि आपको मैं धन्यवाद कह सकूँ कि आप लोगों ने हमको यानी कि मेरे हस्बैंड को इतने भारी मार्जिन से जिताया ये इलेक्शन, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब मेरी बहनों को। आप लोगों ने बहुत मेहनत की, हम लोगों ने भी बहुत मेहनत की, और शायद मैंने आप लोगों से पहले भी बात की होगी जहाँ पर मैंने कहा था कि सिन्हा साहब जीतेंगे तो जरूर, अच्छे मार्जिन वोट से जीतेंगे, लेकिन मार्जिन जो हमको मिला है 3,03,049 वोट्स का, वो आप लोगों ने हमको दिखाया। उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके भाई ने आप सबको मेरे को कहा है आप लोगों को आशीर्वाद बोलने के लिए और बहुत बड़ा थैंक यू बोलने के लिए कि आप लोगों ने उनको इसी माध्यम से जिताया। जैसे कि आप जानते हैं 2024 में फिर से इलेक्शन होगा, और हमें इस इलेक्शन को जीत के हमें अपने ऊपर हमको ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। आप लोगों को यहाँ पर अभिनंदन करती हूँ मैं, और आप लोगों के बीच में आज इसलिए आई हूँ कि आपको मैं धन्यवाद कह सकूँ कि आप लोगों ने हमको यानी कि मेरे हस्बैंड को इतने भारी मार्जिन से जिताया ये इलेक्शन, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब मेरी बहनों को। आप लोगों ने बहुत मेहनत की, हम लोगों ने भी बहुत मेहनत की, और शायद मैंने आप लोगों से पहले भी बात की होगी जहाँ पर मैंने कहा था कि सिन्हा साहब जीतेंगे तो जरूर, अच्छे मार्जिन वोट से जीतेंगे, लेकिन मार्जिन जो हमको मिला है 3,03,049 वोट्स का, वो आप लोगों ने हमको दिखाया। उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके भाई ने आप सबको मेरे को कहा है आप लोगों को आशीर्वाद बोलने के लिए और बहुत बड़ा थैंक यू बोलने के लिए कि आप लोगों ने उनको इसी माध्यम से जिताया। जैसे कि आप जानते हैं 2024 में फिर से इलेक्शन होगा, और हमें इस इलेक्शन को जीत আগত সকল মহিলাদেরকে তারা অনেক কষ্ট করে অনেক দূর থেকে আজকে যে প্রোগ্রামে এত রোদ গরম মাথায় নিয়ে রোদ গরমকে উপেক্ষা করেও যে আজকে আমাদের প্রোগ্রামে এসছে, শুধু একটাই কারণ যে আমাদের দিদিরকে ভালোবাসে। এই দিদির প্রতি যে ভালোবাসা আমাদের মেয়েরা যেভাবে বুঝেছে, আগামী দিনে আমার মনে হয় দিদিকে আমরা মহিলারাই দিল্লিতে পাঠাতে পারবো। তাই তো দিদিকে আমরাই তো পাঠাতে পারবো। তাহলে কিভাবে পাঠাবো না, আমাদের যিনি এমপি হয়েছেন শত্রুঘ্ন সিনহা, ওনাকে যেভাবে আমরা ভোট দিয়ে যে প্রচুর পরিমাণে আমরা লিড দিয়েছি, যার ফল আজকে কিন্তু আমরা পাচ্ছি। মানে আমরা ভেবেছিলাম যে হয়তো ভোট দিয়ে উনি চলে যাবেন, কিন্তু আপনারা দেখুন যে না,
উনি কিন্তু চলে যাননি, ওনার ওয়াইফ বলুন, উনি বলুন, আসানসোলে কিন্তু আমাদের কথা মনে রেখেছে। তাহলে আমাদেরকেও কিন্তু মনে রাখতে হবে যে আমাদের এমপির মাধ্যমে দিল্লিতে আমাদের পৌঁছাতে হবে যে আমাদের জামুরিয়াতে, আসানসোলে কি কি আমাদের দরকার আছে। তাহলে দিদির হাতকে শক্ত করার জন্য আগামী দিনে প্রধানমন্ত্রী যদি আমরা করতে চাই, তাহলে আমাদের বেশি করে মহিলাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে। যাই হোক, আজ আমাদের এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের শত্রুঘ্ন সিনহার ধর্মপত্নী, আমাদের পুনম সিনহা মহাশয়, আমার জেলা নেত্রী, আমার নিয়তি হাজরা আদি, আমাদের অতি প্রিয় সকলের কথা মনে রাখেন। আর আমাদের এখানে যে উপস্থিত আছেন আমাদের পশ্চিম বর্ধমান জেলার সভাধিপতি সুভদ্রাদি, ওনাকে আমার অনেক অনেক ধন্যবাদ। বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাবো আমি আমাদের এক্স সভাধিপতি বিশ্বনাথ দাকে। আমি একদিন বলেছিলাম, খালি কালকের দিনে আমি বলেছিলাম দাদাকে, একটা দিনের মধ্যে দাদা এত সুন্দরভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন, তার এই অবদান আমি কোনোদিনই ভুলবো না। তবে একটা জিনিস আমি বলবো, জামুরিয়াতে যেখানেই যাই করি না কেন সেখানে প্রচুর সমর্থন আমি পাই। তো যাই হোক, এটাই আমার মনে হয় আপনাদের ভালোবাসা, যার ফলে আমি এগিয়ে যেতে পারি। এখানে আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ বাবুদা রয়েছেন। বাবুদা আমাদের আগের ব্লক প্রেসিডেন্ট ছিলেন, উনি এখন আমাদের পার্টিতে আছেন, উচ্চ নেতৃত্ব আমাদের কোনো পোস্টে আছেন। ওনাকেও আমরা যথেষ্ট সম্মান করি এবং ভালোবাসি। আর আমাদের যারা মহিলারা রয়েছেন, শিখাদি আছে, ব্লকের ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট, আমার প্রত্যেকটি ওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট আছেন, অঞ্চল প্রেসিডেন্ট আছেন, এবং বিশেষ করে যারা কর্মীরা আমার সামনে বসে আছেন, তাদেরকেও অনেক অনেক ধন্যবাদ যে প্রতিটি প্রোগ্রামে আমাকে সবাই এত সুন্দরভাবে সহযোগিতা করেন। শুধু এটা আমাকে বলবো না, আমাদের দিদির ভালোবাসাকে, দিদি যেভাবে মেয়েদের পাশে দাঁড়িয়েছেন, কন্যাশ্রী বলুন, রূপশ্রী বলুন, যুবশ্রী বলুন, সবুজ সাথী বলুন, এমনকি আমাদের যে এখন যেটা আমাদের প্রয়োজন, নিত্য প্রয়োজনীয়, যে আমাদের স্বামীদের কাছে হাত পাততে হয় না, সে 500 টাকা আমাদের কাউকে 1000 টাকা ST/SC-দের জন্য এবং জেনারেলদের জন্য 500 টাকা করে যে আমাদের ভাতা পাচ্ছি, সেটাও কিন্তু আমাদের বিশাল উপকার হচ্ছে। তো যার ফলে আমাদের মহিলারা এত উৎসাহিত যে আগামী দিন আমরা মহিলারা জিতিয়ে দেবো দিদিকে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে। এইটা আমাদের जामोड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PB न्यूज। बांकुड़ा जिले के छातना निवासी 29 वर्षीय शुभेंदु चैटर्जी चाय पेशा जीवन के आदी हैं। उनका जीवन अन्य लोगों की तरह सामान्य रूप से शुरू हुआ। प्राथमिक शिक्षा से लेकर कॉलेज जीवन तक सब कुछ सामान्य गुजरा है, लेकिन कॉलेज कैंपस से लेकर समाज के सभी स्तरों पर शुभेंदु को बैड बॉय की उपाधि मिली है। यह उपाधि शुभेंदु को क्यों मिली, इसका कारण अभी भी उनके लिए अज्ञात है। शुभेंदु ने बताया कि गरीब घर के होने की वजह से उसकी प्रेमिका ने भी उसका साथ छोड़ दिया। शुभेंदु ने कहा कि भले ही वह जिससे प्यार करता है उसे धोखा देकर वह चली गई, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी और बैड बॉय की उपाधि के साथ ही जीवन में आगे बढ़ने लगा। बांकुड़ा की छातना स्थित दुबराजपुर जंक्शन के पास शुभेंदु की चाय की दुकान है, जहां बड़े अक्षरों में खराब चाय वाला लिखा हुआ है। यह चाय दुकान सुबह 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुली रहती है। भले ही दुकान का नाम खराब चाय वाला हो, लेकिन उसकी चाय लोगों के बीच प्रसिद्ध है। जिले के लोग से लेकर बाहरी लोग भी चाय पीने इस दुकान में आया करते हैं। शुभेंदु का कहना है कि वह भविष्य में भी बैड बॉय ही बनना चाहता है। फिलहाल वह अपनी वर्तमान स्थिति से बहुत खुश है। দাদা, এই শুভেন্দুকে এইভাবে চা বিক্রি করতে কতদিন ধরে দেখছেন আপনি? আমি এখন মোটামুটি মাস 6 কি 1 বছর এরকম দেখছি। শুভেন্দু ব্যক্তিগত চেনেন আপনি? হ্যাঁ, চিনি, বন্ধুর মতনই। তো কি কি এমন হলো হঠাৎ তাকে এই পেশা বেছে নিতে হলো? ওর পেশা হয়তো ওকে কেউ খারাপ বা কিছু বলেছে, সেটাও হয়তো ওর মানে প্রচুর আর কি গায়ে ডায়ে লেগেছে, সেই কারণে ও এরকম একটা শুভেন্দুর খারাপ চা বলে একটা ব্যবসা শুরু করেছে। শুভেন্দুর চা কেমন খেতে লাগে, তার টেস্ট কেমন? হ্যাঁ, শুভেন্দুর খারাপ চা খারাপের মতনই লাগে। সেটা আপনারা খান, কতটা খারাপ বুঝতে পারবেন। এখানে আপনি আসেন প্রায় খেতে? হ্যাঁ, আমি সকাল বিকাল প্রায় আসি। কেন আসেন? ওই খারাপ চা খেতে। খারাপের মধ্যেও ভালো কিছু লুকিয়ে আছে, তাই সেটা খেতে আসি। আপনার নাম? আমার নাম সৌভিক মণ্ডল। দাদা, আজকে হঠাৎ করে এই দোকানে এলেন, শুভেন্দুর চা খেয়ে দেখলেন এবং চায়ের নাম খারাপ চা, কেমন লাগে? আমাকে কর্মসূত্রে প্রায় এই রোডে যেতে হয় আর কি, বাঁকুড়া, কমলপুর, পুরুলিয়া। তো কিছুটা কৌতূহল হয়ে আমি এই শুভেন্দুর খারাপ চার নামটা দেখে আমি কিন্তু অলরেডি ঢুকেছি এখানে, যে এবার খারাপ চাটাই খেয়ে দেখি। কিন্তু এখানে এসে পর চা খেয়ে যে মানে তৃপ্তি পেলাম, খুব মানে কম জায়গায় পেয়েছি। কেমন লাগলো? দারুণ চা। আগে এসেছেন?
আমি এই রুটে গেলেই চা খেয়ে আসি এখানে, এই রুটে। আপনার নাম? বাপ্পা অধিকারী। এই শুভেন্দু আজ তুমি খারাপ চায়ওয়ালা কেন? জীবনের প্রত্যেকটা মুহূর্তে আমি খারাপ জিনিসটাকে উপভোগ করে এসেছি। ছোটোর থেকে পড়াশোনা, স্কুল লাইফ, সেখানে পড়াশোনাও মোটামুটি ভালো থাকলো, হয়তো কারো কারো চোখের ক্ষেত্রে মনে হচ্ছিলো যে না আমি ভালো নই। ঠিক আছে, সেক্ষেত্রেও আমি খারাপ বলে সম্বোধন পেয়েছি। ফ্যামিলি, রিলেটিভ, সবাই, বন্ধু বান্ধব আমাকে বলতেই থাকে যে খারাপ। তো ঠিক আছে, খারাপ বলতো ভালোই লাগতো, আমার মনে হয় যে ঠিক আছে, মানুষের তো দুটোই পার্ট, একটা ভালো একটা খারাপ। তা প্রথমত লাইফে আমি খারাপটা যখন পাচ্ছি, ঠিক আছে চলো কোনো অসুবিধা নেই। স্কুল থেকে লাইফ, কলেজে এলাম, কলেজের ক্ষেত্রে পড়াশোনা মোটামুটি করলাম। তাই পশ্চিমবাংলার যা অবস্থা, হাল, বেকারের সমস্যা বেড়েই যাচ্ছে। তবুও একবার ভাবলাম যে না কোনো ট্রেনিং করি, যেটার ফলে যদি কোনো দিন কিছু করতে পারি। তাই ডিএলডি করলাম। যাক, ডিএলডি করার পরও এখনও চাকরি জুটছে না। দেখলাম তখন কি মনে করবো যে না তাহলে সত্যি, তাহলে কি আমাকে সবাই যে খারাপ কথাগুলো বলেছিল যে তুই খারাপ, সেই খারাপটা কি আমার জীবনে আসতে চলেছে? তা সেই প্রেক্ষিতে আমি কি মনে করি, মাইন্ডটা একটু কনভার্ট করার চেষ্টা করি যে না, বসে থাকলে তো কিছু করা যাবে না, সংসার চালাতে হবে। যত মা বাবার বয়স হয়েছে, আফটার অল 70, 60, তো সেই ক্ষেত্রে কী করলাম যে না একটা কিছু করা যাক। তাছাড়া ভালোবাসার মানুষ যে ছিল, সেও কোনোদিন না কোনোদিন খারাপ বলেছিল। সে খারাপ বলার পরে হয়তো সে ছেড়ে চলে গেছে, তাও কিছু নেই, যে ছেড়ে চলে গেছে আমার কোনো দুঃখ নেই। এটা খারাপ ট্যাগ দিয়ে গেছে, এটা ভালো লাগলো। আজকে এই খারাপ ট্যাগটা নিয়ে যে আমি চলতে পারছি, আজ যে একটা দোকান করেছি, তাই জীবনের ইতিহাসে একটা দোকান যখন খুললাম তখন মনে হলো না, লাইফে আমাকে যখন ফার্স্ট স্ট্রাগলটা খারাপ নিয়ে আসতে হয়েছে, তো খারাপ নিয়ে আমি চালুটা করি। তার জন্য আজকের ডেটে আমি শুভেন্দুর খারাপ চা নাম দিয়ে দোকানটা চালু করেছি। তো যাক, আজকের ডেটে আমি চাই। কদিন ধরে তুমি এই দোকানটা চালাচ্ছ? আজ 2 বছর হতে চললো। কেমন চলছে? সবার ভালোবাসা, আশীর্বাদে ঠিকই আছে। কতটা খুশি তুমি তোমার নিজের এই কাজে বসে? আজকের লাইফে মানে আজকের ডেটে দাঁড়িয়ে আজকে এতটা খুশি মানে আমি মানে কল্পনাও করতে পারিনি যে আমি এই জায়গাটাতে আজ আসতে পারবো। আজকে যাক এত মানুষের ভালোবাসা পাচ্ছি, হয়তো কারো খারাপটা বলেছিল বলে এই ভালোবাসাটা পাচ্ছি। আর যদি আমি ভালো যদি প্রথম থেকে বলতো, তাহলে তো আমরা আজকে এই জায়গাটা আসতে পারতাম না। ভালো বলে দিলে তো আমার খেল শেষ। তোমার কি সংগ্রাম চলতেই থাকবে? আমি তো যতদিন বেঁচে থাকবো, যতদিন এর থেকে যদি আরও এস্টাবলিশড হয়ে থাকি, তবু কিন্তু আমার এই ব্র্যান্ড, খারাপ ব্র্যান্ডটাকে নিয়ে আমি থাকবোই। কারণ এটাকে লাইফে খারাপটাই নিয়ে থাকতে চাই। আরও আমার কিছু বন্ধু বান্ধব, ফ্রেন্ডস বা আমার আরও দাদা দিদিদের কাছে অনুরোধ, যার দিকে কেউ খারাপ বলে থাকুক, তা আমাদের চাই যে খারাপটাকে নিয়ে চলুন না, একবার দেখাই যাক না আমরা কতটা সাকসেস হতে পারি। খারাপ চা কি আদেও খারাপ? সেটা জনতা ভিউয়ে বোঝা যাবে। খারাপ চায়ের মধ্যে কোথাও একটা স্বাদ লুকিয়ে আছে, সেটা এখনো পর্যন্ত কিছু কিছু মানুষের কাছে তো, বেশিরভাগ মানুষ তো বলে যে না এতটাই খারাপ যা আর এক কাপ করে খাওয়া যায়, এরকমও রিভিউ পায়। তো এটা আমার ভালোই লাগে। মানে চা ব্যবসা কি লাভজনক, সেই জন্য এই পেশাতে আসা? লাভজনক বা ক্ষতিজনক ব্যাপারটা নয়। আমি যে বেকার ছিলাম বা ফিউচারে যে বেকার থাকতাম বসে, তার চেয়ে বেটার যে দেখছি যে না একটা কিছু করা যায়। এতে কী হচ্ছে যে আমি দোকানটা করার পরে কিছু মানুষকে আসা যাওয়া হচ্ছে, তারা একটা কিছু হলে তো সার্ভ পাচ্ছি, আমি সার্ভ করতে পারছি তাদেরকে। এখন তো রীতিমতো ভাইরাল তুমি, শুভেন্দুর খারাপ চা। দেশ বিদেশের মানুষ তোমাকে দেখার জন্য ইতিমধ্যে আসতে শুরু করেছে। সেটা তো এই তো খারাপ ব্র্যান্ডের জন্য সবাই আজকে দেখলো যে না খারাপ থেকেও কিছু পাওয়া যায়, তারা হয়তো এই তার জন্য এত আমি ভালোবাসা পাচ্ছি। তুমি কি ভবিষ্যতে এই ব্র্যান্ড নিয়ে থাকবে? লাইফে এই ব্র্যান্ডে আমার একদম শেষ পর্যন্ত যায়। তোমার পুরো নাম? শুভেন্দু চ্যাটার্জি। सम्राट दास की रिपोर्ट, PV न्यूज।